Ayaw ikaulaw sa imong kaugalingon nga mora na imong trabaho ug maora na imong pangita. Maskin tuod sa pinobre lang nga pamaagi, at least makasurvive gihapon ta sa matag adlaw natong kinahanglanon. Ayaw gid kaulaw sa imong kaugalingon parikoy nga mora na imong pangita. Ang lisod ug ulaw gid kaayo parikoy katong yung pangita uno na kaspidiya, sige na kagtago-tago sa bukid. Kaysa kadaghan tao sa kalibutan, pasalamat ka nga dira ka nabilong. Kanang makaingon na kasi imong kaugalingon nga lisod na kaayo ka, pero mas naapay mas lisod pa kaayo nga panginabuhian sa imuha. Ang naka-advantage natong pobre parikoy, gamayng butang pasalamatan dayon nato na. Ug diha makaingon lang ito sa tong kagalingon nga salamat kaayo Ginoo nakadawat ko ani. Ug pagkahuman dito na mog trabaho di gigasan na lang pud dayon ako ng kutsara. Kay ug pahugason manggalit tag plato, mamilit-pilit pa ng mumhod ras kaldero kalaha, masuko pa manggalit ta kay nang bagtik na mo nato ng hugasan. Ug kay nahuman na may agtong haligihon na mo dito nga pundasyon, diri na pud din migaduk-duk-duk ani ang kantin. Unya gignan pud ko sa mong silingan dito parikoy nga na dito sa baligya isda. Labas gug kayo ng isda mo nang dali-dali ra pud dayon nato na withdrawan sa bangko. Withdraw ta karon mga kaparikoy kay wala tayo pang palit og isda. Katong agis ako ang bangalan anang sila kadlaw natong agis construction, so na automatic payroll na nato dito sa kuan ngalan aning Land Bank ATM. O gipaslak lang nimo imong ATM dira sa bangko Land Bank dito parikoy wa na makakwarta na kadiya makapalit ta kag isda. Ug sa kalabas bas isda parikoy magduwa-duha pa bakag palit ana wa na kuot na ta sa tong bulsa dayon. Ug magunsa man atong kwarta diya parikoy ug mahurot ra gihapon na sa tong bisyo sigarilyo. Unya karon parikoy nahuman na mo og himbes ana og hinlo dira wa na automatic dito nagibutangan ako og ice kay wala man may refrigerator. Balihog na lang og follow, like and share sa tong video parikoy. Na maura to, I love you all mama, bye bye.